Na kayo, dali. Expired na ulit lang link. Par, Uy. sino magbigay? Pwede magbigay. Hindi Nagbigay mo na. pwede. Teka, save nga muna. Bigay. Expired na Save daw. mo na. Teka nga, sisilipin ko nga bakit. Bigay nyo na to, dali. Pwede ka magbigay sa'yo, di ba? Oo, Pa- yan. Expired daw sa akin. Expired daw. Pa-check, teka nga, i-check ko nga. Wait lang. Ba daw? Dapat di-expired yan eh. Wait lang. Wait lang, wait lang. Alam mo ko. Same point. Pa-try nga. Bigyan mo nga ulit bagong link yan. Okay. Oh, game na ba? Nasaan si Delong? Ba't wala na naman si Delong? Ganun pa rin yung Save console. na, save. Save na. Dali. Okay. Pasok na tayo. Wait lang. Save na muna. Habol na. Ano si Delong? Bakit hindi makita si Delong? Naka-live Ay. daw ako. Ay, hindi sino na disconnect sa atin. Si Ice ba? O, apak left. Apak left. 3, 2, 1, pasok left. Okay, set muna. Set. Okay, set muna tayo, boss, ha. Ready na ba? Compress muna. 3, 2, pitik image gate. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Okay, tutok sa gate. Palinis. Pwede babain, ha. Pwede babain. Pasok lang left. Palinis, boss. May mga naka-bypass. Ready. 1 up. 2 up. Angat na takusa. 3 up. Okay, ready filter. Second damage. Filter lang. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok lang left, boss, ha. Okay, pasok lang. Sarap nyo, gago. Pasok lang left, pasok lang. Pitik image, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yun nasa gate. Sige lang, laban lang. Wait lang, ah. Sideres. Nangyari sa autopots ko. Okay, laban buhay. SP revive na tayo. SP revive nyo, ah. SP revive muna. Reviving na iba. May kinasan. Ba't Si The Bunker, yung patay The Bunker pasali. 'Di ba ito yung 1FS lang? Pasuyo nga. Ipigay nyo muna lahat. Pasali naman si The Bunker, pre. Kanino ba yan? Pigay muna, pabilisan. Karen Joy. Papigay mo na, dali. Isa lang FS niyan eh. Hindi makakasabay sa wave natin yan. Yan na. Sinasali na. Apak left na. Okay. Parabit nga dito sa labas. Ready? 3, 2, 1, pasok left. Okay, pasok left. Pati agad damage, ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push ready. 1 up. Dali, filter yan. 2 up. 3 up. 4 up. Linis. 5 up. Linis, Likod, boss. Linis. Sige lang, walang bababa. Yung mga nasa box nga, palinis. Sila pe. Sige, ito pa sa box, ha. Phoenix Sige pangat. lang, pistol macro nga. Kalahati tayo. 3, 2, 1, push back. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Yeah, linis, boss. Pasok lang left. Diskarte. Diskarte nyo, boss. Yeah, diskarte. Pasok lang left, ha. Yeah, diskarte. Pasok lang left. Pasok pa left. Dili, boss, panakaw MH. Pasok left. Pasok kayo left. Okay, pasok pa left. Nakaw MH. Dili. Balagbagan to. Pwede tumutok sa box, ha. Yeah, ubos pa. Pasok lang, boss. Diskarte. Wala na papasok. Bitaw na. SP nyo na yun, boss. Yung mga nasa loob. Okay na yan. Sinansali nyo. Saan ka? Nurse Ice.
Okay, apak left, apak left. Ready? Ready? 3, 2, 1, pasok left. O, pabihin na to ko sa pitik agad damage pag kumpleto na party, pre. BA nyo lang muna yan, Damage BA nyo din. lang muna, BA nyo lang muna. 5, 4, 3, 2, 1, push. Wait. Box muna. Gate. Abante konti. L2 muna, L2. Push L2, 1 up. 2 up. L2. 3 up. Sagad nyo hanggang dulo, 4 up. 5 up. Ready, L2. Push na L2, oh. L2. Dali, andito MP. Andito MP, pre. Andito MP. Tik mo. Sige, push na L2, pre. Push na L2. Sige pa, i-push na pa. Labang buhay, ha. Labang buhay. Labang buhay, pre. Labang buhay. Okay, labang pa buhay, ha. Putang ina, ako na lang babuhay. Del, Lumaban. sabi SE. Gago, ako paling Del, walang sa SP. Del. Wait lang, sorry. Wait lang, guys. Ako paling walang SP. Hit nyo. Habang nakapak. Nag-auto patch, wait lang. Nasa no... Mali pala. Hindi ko alam saan napunta SP na ito. Wait lang, ha. Apak lang left. Bilang ako novice kit. Visit talaga. Okay na ba yung mga ano nyo? Okay na. Wait lang, cards. Bunak naman ni Boto na na-drop niya siguro yung novice kit na ito. Ready? 3, 2, ang pasok left. Okay, pasok left, boss. Pasok left. Wait lang, sa party ko. Okay, set muna. Kalma. Hinga malalim. Ready? BA muna mga hitter. 3, 2, 1, pitik MH. Pabiyan, tara. L2 tayo. L2. 1, up. Sige lang. Wag na habol. Babalik na L1, ha. Balik L1. 3. Balik L1. Pabihin na yan, ha. Pabihi. Ready, 1. Up. 2. Up. Okay, baba. Ito, ready, 1. Laser tayo, ha. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Macro. Remage tayo. Compress. 3, 2, 1. Pitik MH, boss. Second MH. Macro. Pamid. Cut. R1. 1. Up. Bail na. ZI. Wag kayo angat. Palinis muna dito. Palinis muna lahat, pre. Sa likod, oh. Laser, pre. Doon nyo itutok sa laser. Sa laser nyo tutok. Tutok sa laser, ha. Tutok sa laser, pre. Linis pa. Linis pa. Laban pa buhay. Hanapin nyo macro ko. Okay, hanapin nyo macro ko. Ready, 1. Up. 2. Up. SP nyo na yan. Phoenix. SP. Okay, apak left. Apak left, boss, ha. Apak left. Apak lang. Paki-PK muna. Lipat tayo sa mid. 3, 2, 1, pasok mid. Okay. Pitik MH, ha. Pag kompleto na party, ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pa-repeat naman, pre. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Sige, linis pa. Pasok lang mid. Okay, pasok lang mid. Abante tayo konti dito, pre, sa gate. Pasok lang mid. Pasok lang, ha. Abante lang. Para hindi tayo mabigla. Pabihin na yan, no. Ayun Pitik sa MH. IQ Del, oh. Second IQ MH. Del, oh. 7, 6, 5, 4, 3, macro, baba tayo. Baba. Pa-left. Wala, malinis. Pa-right. Kabig. Pitik kayo MH yan yung mga nahuli, oh. Saan yung flashing? R1. Boss, hintay nga tayo mga nasa harap. Ang daming mabagal maglakad, oh. Tara, pa-R2. Tara, gapang. R2. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Bitaw. Bitaw. Apak left. Dili. 3, 2, 1, pasok left. Boss, yung mga MH nyo, i-alternate nyo. Sa mga hindi sanay mag-CW dyan, huwag nyo papaubos MH nyo pag dalawa FS nyo. Kung isa lang FS, pre, mas maganda mag-macro kayo dito sa club chat. 3, 2, 1, pitik MH. Next, L2, 1, up. Okay, tara, L2. Tara, galaw, baba. Okay, unahan nyo, ha. Una lang bumitaw to, panalo. 1, up.
Nice one. Bitaw, bitaw. Filter ha, filter tayo. 3, 2, filter lang, filter lang, filter lang, filter, filter, filter. Dali. 1 up. 2 up. 3 up. MP 4 likod. up. 5 up. Sige lang, linis lang. Laban pa. Sige pa. Ready. MP naman. MP naman tutok. MP naman tutok. MP naman. MP, 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 MP. Sige. Laban nyo sa MP. Laban nyo sa MP. Sige, Jon Snow. SP, 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 SP. Apak left, apak left, apak left. Okay, apak left, apak left, apak left, apak left. Ready? 3, 2, 1, pasok left. Set muna, hinga malalim. Huwag nyo lutin yung preparatory, pre. Mapupuno PL nyo dyan. Compress, 3, 2, 1, pati kayo may habol, 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 1 up. Okay lang, habol. Ready, cancel muna. Hindi, burst nyo na, DDOD up yan. Up, okay, cancel. Tang ina nyo, lang. Okay, bitaw, pareso, yung mga namatay. Pareso, dali, pareso guys. Pareso, ready filter, kalas. Ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Balik kayo L2 balik. Remage tayo. Remage, compress. 3, scouted tayo. 3, 2, 1. Pitik image. Ako si Kay, lagi nahuhuli. Macro, baba. Si Dilas ako S16 na na. Baba. Ito, cut na. Ready 1, up. MP2 to 2, up. 3 up. Angat. Dali, angat kayo. Angat. Dali. 1 up. 2 up. Dali. Sige, umangat kayo. Ready andyan yung mga bisakol Ready sa gate. Patutukan nyo na yung gate, pre. 1 up. 2 up. Okay, labang buhay. Okay, labang buhay. Sige lang. Laban lang buhay. Apak R patay. Diyan lang kayo Okay, filter lang. 1 up. Huwag kayo sa bungad, pre. 2 up. Babay nyo na. 3 up. Ready. L2 pa. R2, sorry. R2 pa. Dali. Laban pa. Laban pa kayo. Laban pa buhay. Laban pa. Bitaw na tayo. Sabi ko, apak lang hindi ako nagpapasok Mag-SP kayo dyan. X-Love. Code 0. Okay. Okay, apak lang. Apak na boys. Nasaan kayo? Ready? 3, 2, 1, pasok. Pasok. Pitik agad damage Pagbigay nyo na yan. Pitik damage. Pitik. Dito lang Kalat muna. Macro. Wait lang, babalik yan Kalat, scatter. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Okay, balik. Yung mga nakabypass makakapatay pa yan. 1 up sila N1. 2 up pa. MP. Sige pa, laban nyo. 1 up. 2 up. Tara din. 3 up. Sige, laban pa buhay. 4 up. Bitaw. Uy, gago. Bitaw. Apak left. Okay. Wait lang Nurse, tali niya. Sino? Sali nyo ngayon. Ako na nga lang magsali. Apak left. 3 ito ang pasok left. Okay, pasok left. May nanglulut sa gitna, pre. 3, 2, 1. Pitik MH. Pwede na yung FS na yan Tara, macro. Exo muna, ready 1. Up. 2, up, lines. 3, up. 4, up. 5, up. Sige lang, linis pa. 6, up. Phoenix sa baba. Sige lang, macro muna. Huwag kayo angat, filteran nyo sa baba, pre. Filter lang, 1 up. Angat na, 2 up. Holding sila sa gate. 3 up. 4 up. Sige, angat na. Pasok mid patay. Dali, pasok mid. Dali. Pasok kayo mid. Dali, magulo dito. Pasok mid. Magulo dito, pre. Pumasok kayo sa mid. Nakaw MH. Huwag kayo mag-CTR sa party ko. 1 up. 2 up. 3 up. Okay, nakaw MH. Panako. Okay. Laban lang. Okay, pumasok lang kayo dito Linis pa. Okay, linis pa. Pumasok lang kayo dito sa mid.
Pasok lang sa mid ha, pasok lang sa mid. Gago, Anli Rampage ako, pumasok kayo dito pre. Di ako mag-SP. Utang Patay ina. Sige, pasok lang mid ha, nakaw lang MH. Sige lang. Anlihan nyo. Sige pa. Putang ina, nagwawala na ako pre oh. Puta, huwag kayo mag-city. Gago. Pwede ba? Wait lang, nakaw lang MH, gay. Sige lang, pasok lang mid. Nakaw lang MH. Pasok. Sige, nakaw lang. Pasok lang mid. Sige, puta ina, hindi nyo ba nakikita yan? Tangina, pumasok kayo dito. Daming pagkain, pre. Sige, pasok lang. Pumasok at putang ina, namatay na ako. Sige, pitik MH. Sige lang, linis pa sa MP, linis pa. Nakaw lang MH ha, spam repeat boss, spam repeat, BA bloodlust, ge. Anlihan nyo to pre, anlihan nyo, ge. Oh, bitaw na tayo. Pasaling clinks, pati binibirocha. Oh, reset muna tayo. Sarap na. Sali na. Dali. Utang ina, napakasarap nun ah. Pasali muna. Ay. Bunker, may kailangan mo ng extra FS bunker. Gating kawalisin. May FS dito. Eto, meron. Titi? Oo pala. Pakuha si Hanabi. Ang titi. Ang bastos. Ang bastos, boss. Pakuha si Hanabi dun sa bunker party. Karen Joy. Ito, nasa ano. Yan. Para mas makakilos kayo naman. Game. Ready? Apak na left ah. Ready? 3, 2, 1. Pasok left. Set muna. Tangina, ganito pala yung manifest. Pitik nga MH. Saan lagi na lang manifest? 3 to, push L2. Nung BBN, push na L2, 1 up. 2 up. 3 up. Push nyo, pasok lang left. L2, bisa ko la. 1 up. 2 up. 3 up. Balik. Pinanggalingan. Pasok L. Pasok L. Putang ina. 1 up. 2 up. Flashing. Nakaw MH. Pasok lang. 1 up. Linis mo sa box ha. Linis. Meron pa sa box. Pareso lang mga namatay ko. Ay, Resto nyo. Wait, di ka party. Dali. Ito pa. Compress sa macro. Ready sa L2 side ha. L2 side yan manggagaling pre. 3 to ang pitik image. Pakalat na. Pa-BA na yan. Macro, L2 tayo. Babalikan natin yan. 5, 4, 3, 2, 1 pen na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tutok niya sa FS pre. Phoenix. Sige lang, ubos. Sige. Pasok sa box lahat. 3, Sige. 2. Sige, pasok sa box lahat, One. pre. Pasok lahat Pwede sa na box. yan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok lahat sa box. Pasok lang left. Oh, ready MP. Pasok lahat sa box, pre. Pasok lahat sa box. Putan, kakain no. Ayaw nyo ba kumain? Di kayo gutom? Masok kayo dito, dali. Pasok lahat sa box. Ito pa sa box sa Tausa, already 1 up. Bien yan. 2 up, tutok sa FS. 2 up. 3 up. Pasok lang, nakaw lang MH. Nakaw lang, pa-UBA nga yan, ready 1 up. 2 up. 3 up. Puta, pa-BA yan, pre. Nagmamakawa ko. Wag yung heater. Unahin yung BA yung kalaban pag Eva type. Okay, pasok left. Okay na. Pasok na. 3, 2, 1, pitik MH. Okay, pitik MH. Sara, macro, baba. Baba tayo, baba. Ato. Yung cut, 1 up. Sige lang, macro. Gago, kalma. Hindi ko kita yung bungad ha. Okay, habulin nyo. Lasing sila, Phoenix. Wag nyo akitin. Yung bababa, papatayin nyo yan si Boss Mike. Ayaw nyo boss Mike BA.
Tingin nyo. Tingin sa likod ha, tingin sa likod. Pitik mo na image, pitik mo na image, pitik mo na image, pitik mo na image. Pitik mo na image, macro ko, dali. Tras tayo konti. Macro boss! Macro, balik, pinanggalingan. Hindi kumukas. Kanino ba? Maingay Mike. Boss, maingay, boss. Go. Filter lang, 1 up. Okay. Mag-off mic ka, Chong. Wait lang. Pitik ka image ulit, isa pa. Wag. Macro ko nga, pa-base, paano tayo, pa-MF. 1 up. Okay, pa-MF, dali. Galaw. Siguro natin to. Ready, 1 up. Ayun, filter 2 nyo. up. 3 ups agad. Ang ganda. Ay, ang dami nasa likod. Sige lang. Laban buhay. Laban pa buhay. Marami pa kayo. Boost pa, 1 up. 2 up. 3 up. Oh, SP nyo na yan. Diyan na yung Phoenix. Bossing, huwag kayo pa-delay, bossing. Tel, magkupreso ako dila sabihan kita pag... Apak left. 3, 2, 1. Pasok left. Pasok. Pabuli ba? Di pa kasi kayo nag-SP agad. Okay. Compress lang. 3, 2, 1. Pitik kayo mage, macro. Para galaw. Baba tayo. Baba. O, lace. Tingin sa mid. Wag nyo, balik. Balik na kasi, balik na. Kagot ako. Naku, pansin nyo si Baggy God. Atras nyo na muna. Angat muna. Bababa ulit tayo. Wait lang. Tingin nyo muna mag-clash. Okay, wait lang. Okay, itong lumalapit lang, oh. Itong lumalapit, pre. Full back po. Pati nyo yung mga lumalapit, pre. Phoenix, Walang likod. bababa. Phoenix, likod. Likod. Naku po. Wala nga ba. Bitaw. Apak left. Bossing, makinig kayo sa command. Apak left. Bigyan ko 5 seconds para makahabol, ah. Ready? 5, 4, 3, 2, 1, pasok. Yeah. Pitik image pag kumpleto na yung party. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, boss. Ready? 1. Up. 2 up. Yan muna lahat. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Gay. Laban. Ready? 1 up. Pasok lang, ha. Gay, pasok lang. Pasok lang sa left. Naku. Ano naman tayo sa city natin. Gay, pasok lang sa left. Pasok lang. Pasok lang. Tara, Del. Malas naman talaga sa... Gay, laban, ha. 3, 2, 1. Pwede na yan. Ready? 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Gay, laban. 5 up. Unahin nyo muna sa box. Sa box muna. Okay, laban. Alihan nyo to, ha. Okay, laban. Tangina talaga nung nagsisiti dito, pre. Awit sa inyo. SP nga. SP. Sino ba yung nagsisiti sa party? Huwag kayong mag-city, oy. Ay, yung party ng M69, PO kami, Hey, game. Apak left. Apak. Ako, image. Wag. Lipat mid. Lipat tayo right. Yeah, pasok tayo right. Kulit nung nagsisiti. Wait lang kasi, pre. 3, 2, 1. Pitik MH. Macro. R2. 1 up. 2 up. Tangin, di ako nakatingin. Nakatingin ako sa likod. Pucha na yan. Okay, bitaw. Okay, bitaw nyo. Okay, ipa-burn skill nyo lagi doon. Okay, apak left. Apak, ah. Apak lang, boss. Apak lang. Yeah. Wait lang, ah. Ready? 3, 2, 1. Pasok left. Okay, pasok left. Paunahin nyo yung Adi. Compress. Okay, kalma. 3, 2, 1. Pitik kayo mage macro. Tara, baba tayo. Baba. Dali, baba.
Angat mid, angat mid, angat mid, dali, angat mid. Magkakagulo to pre, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Sige, pasok lang mid, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok lang mid ha, pasok lang mid boss, pasok lang mid. Pasok lang mid. Nakaw MH, nakaw MH. Nakaw MH boss, nakaw MH. Tutok sa mga ano, sa mga hindi epa time. Kilala nyo na dapat yan. Ready 1, up. 2, up. 3, up pa nakaw MH. Pasok lang mid, pasok lang mid. Pasok lang mid boss. Pasok lang mid. Ready 1, up. 2, up. 3, up. PCI, nasa gitna. 4, up. Pinapit. Okay. Patayin nyo lahat. Dali. Palinis na. Panalo tayo. Yeah, panalo yan. Sila Jax ha, ready sa gate. Compress. Damage ako din. Compress. 3. Sinag nandiyan pa. 1. Pitik MH. Pitik MH. Tara, galaw tayo. Galaw. Kato. Ready, laser 1. Up. 2. Up. Hindi siya baba. Laser pre, laser. Linis. Ready, 1. Up. 2. Up. Sige. 3. Up. Linis boss ha, linis lang. Oh, wala na ako stat ah. Sige, laban pa. Sige, laban pa boy ha, laban pa. Marami pa tayo, dikit-dikit lang. Wag. Eh, laban nyo pa. Laban pa buhay ha, laban pa Pina. buhay. Nice pina. Reset. Apak left. Apak left boss, apak left, dali. Apak left. Apak. Dali. 3, 2, 1, pasok left. Ako, nasan ba yung ano ko? Wait lang ah. Hindi ako makabukas ng city, wait lang. Image. Eh, yan lang. Sige lang. Pitik nyo yung image. Kalat na kayo. Gate muna oh. Babayin nyo na nga yan. Okay, ubos. Meron mga nakangat ah. Meron mga nasa taas pre. Meron nasa taas. Sila DC. Sige pa. Eto, nasa taas muna. Nasa taas. Dali. Linis. Pasok box. Okay, pumasok kayo dito sa box pre. Pasok pa sa box, dali. Pasok pa. Gate ah, linis sa gate. Babay nyo na. Compress muna. Meron pa sa gitna. Compress. Pabihin yan, pitik image. Kalat. Bihin nyo na yan. Okay, 6, 5, Third bay na. 4, Dex bay 3, na. 2, Egg na. 1. Pwede na yan boss, ready 1 up. 2 up. Nice Sir. one. Compress ulit ah. 3, 2, 1. Pitik tayo image. Tara, L2, dali. L2, 1 up. Okay. Kira nyo lang pag may hitable na. Babalik yan ha. Hindi bumalik. Sige. Sige lang. Tahan na. Push. 1 up. 2 up. 3 up. Sagasa. Sige lang. Macro, pa L1. Dali. Baka malikuran kayo. Angat L1. Ito na oh. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan pre. Second damage tayo. 1 up. 2 up. Bay na. 3 up. 4 up. Compress. Pitik image. Pabihin na. 7, 6, 5, 4, Bay na. 2, 1. Pwede na yan. Ready 1 up. Tony na bay na. 2 up. 3 up. Tony na bay na. 4 up. Ready. Tara. L2. L2 Phoenix daw ah. Wait. Balik nga. Sige, pupush tayo L2 ah. Sonic na nga lahat. 3, 2, 1, push L2. Tara, una brawler, wag swordsman. Magdikit kayo pre, Catching. Push na, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Sige, linis yan. Phoenix. Pre, MP. MP. MP naman.
Filteran nyo, ang ganda ng filter oh. Ubusin nyo, dali. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up, ge. Ubusin nyo. Ready, 1 up. Laban pa buhay. Ay, patay ako. Reset. Pag ganun, ready lang kayo sa filter agad, pre. Ready lang agad. Bilis ng bitaw skill lang, guys. Apak left, apak lang left. Apak lang left. Apak lang ah. Apak lang ah. Apak lang tayo ah. Aapak lang tayo. Wait lang ah. Pasok left. Okay, pasok. Pitik agad damage, pre. Pitik agad damage. Dali, pitik agad. 5, 4, 3, 2, 1. Sa box muna pa din sila. Ready, 1 up. 2 up. Push na nga tayo, L2. Dali, L2. L2, boss. L2. Huwag kayong tira balik. Isagad nyo na. MP pa. Phoenix pa. Dali, Phoenix pa. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Oh, bitaw. Resting mo na yan, Dilong. Hindi ka makawanit dyan, eh. Hindi ka makawanit dyan. Apak left. Diretso ka takpan. Apak left. Ready? 3, 2, 1. Pasok left. Okay, pasok kayo left. Pasok. Gago. Cherry ice cream yung ano ko. Compress. 3, MP ano, MP. 2, 1. Pitik damage. Dito lang ang box lang lahat. Kalat kayo sa box. Kumalat kayo sa box, pre. Kumalat kayo sa box. Sige lang. Kumalat kayo sa box. Naku, bakit kasi binasa baba? Wait lang. Matras Wait lang, na L2 ah. L2 na. L1 lang, boss. L1 lang. Yan. Ay, gago. Nasaan na ako? Hala. Ang layo ko, gago. Nag-blink. Teka, sorry. Nag-blink ako. Okay, L1 lang ah. L1 lang. Hintayin nyo mag-push. Gawin Ito yung sa filter. ito, ah. Pre. Okay, sa box lang kayo. Ayun na. Pushing. Okay, filter. 1 up. Sige lang, filter lang. Sige, 2 up. Habang buhay. 3 up. Kung kaya magreso. Umabante agad. Okay, ubusin nyo pa. Gago, paldo kayo dyan, oh. Pasok lang left. Kaya pa to. Pasok left. Pasok lang left. Mitch Pongs. Pasok lang. Pasok pa. Pitik tayo MH. Kalat sa box ha. Sa box muna unahin nyo. Box muna boss. Box muna. Okay, yung box muna. Unahin nyo muna yung nasa box. Pusin nyo lahat yung nasa box, pre. Kumalat kayo sa box. Huwag nyo pupushin yung L2 muna. Lahat naman na malapit yan sila. Boss Mike yan yung unahin nyo. Sila guys Sensei. Okay, pasok sa box. Kalat sa box. Kalat muna sa box, pre. Sa box. Pwede na, takusa. Okay, takusa naman. 1 up. 2 up. 3 up. Okay, ready filter sa L2 ah. Filter sa L2. Okay, filter. Sige, 1 up. 2 up. 3 up. Bitaw na. Enso. Pago. Okay, bitaw. Okay, apak tayo. Right. Mid. Right. Pasok right. Pitik image ha, pag kompleto ng party ha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan. 1 up. 2 up. 3 up. Okay. 4 up. Linis. 5 up. Linis ha. Dapat walang mamamatay dyan, pre. Huwag nyo muna pupushin yung L2 side. Filter muna. Becoming. Linis muna, ge! Ready sa gate lang. Second damage tayo, boss. Filter lang, palinis na yan, no? Sila Illumi. Ge! Ready filter. Pag ganyan filter spot lagi tayo. Compress. 3, Sige, Two. subit po. 1. Pitik image. Macro. R2. Dili, R2 tayo. 1 up. Break tayo on. Pinanggalingan. MP likod. Lower. Ge.
3, 2, 1, balik R2, balik R2, balik R2, balik R2, dali. 1, up. 2, up. 3, up. Okay, cancel ko yan. 4, up. Ang haba niyan sa likod. Sige pa. Sagarin nyo pa, sagarin nyo pa, sagarin nyo pa. Yung mga nasa likod, pre, yung mga nasa likod. Yung mga nasa likod, labanan nyo, labanan nyo. 1, up. 2, up. 3, up. Oh, yun lang, bitaw. Apak L, apak L. Apak left apak lang left. Walang papasok walang papasok. Apak lang left. Okay, pasok left. Okay, pasok left, boss. Okay, pasok lang left. 3, 2, 1, pitik image, macro ko. L2 tayo, huwag tayo dyan sa baba. Yung feint na, patayin nyo yan, no? O, combohin kayo, L2. Tara. R2. Dire-diretso lang ha. Tapangan nyo lang, pre. Tapangan nyo lang. Dire-diretso na to, pre. Huwag kayo mag 1 up dyan ha. Okay, sagad. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, pasok oh. 6, up. 7, up. 8, MP kami, up. MP. Sige lang. Ubus pa. Ay, putang ina mo namatay. Okay, laban buhay, laban buhay, laban buhay. Oh, bitaw. Bitaw. Apak left. Apak, dali. Apak mo na. Prito ang pasok left. Okay, pasok lang left, boss. Ready? 3, 2, 1, pitik tayo mage. Tara, macro, baba. Ito muna. Laser, ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ito muna. MP galing R1, MP galing R1. R1, ready, 1 up. Ge, filter lang. L1 kayo pumesto. Ge, linis boss. Linis. Dali, laban buhay. Laban buhay, dali. Daming MP oh. Okay, linisin nyo. Laban oh, putang ina, panalo pa tayo. Ready 1, up, Pitik mo. Sige pa, L1 na, ready L1. L1 naman. Okay, laban L1. Sige pa, laban pa buhay, laban pa. L1 Sige pa, laban pa. Okay, laban pa buhay ah. Ako na lang ba dito? Pasok L, pasok nga left. Hayop kayo. Pasok left. Okay, pasok left. Dali. Okay, pasok. Ready? 3, 2, 1, pitik image. Tara, baba. Ready 1. Up. Cut. 2. Up. 3. Up. First target kasi pre, walang pupush. Pushing na sila. Okay, filter. Ready 1. Up. 2. Yan, no? Up. 3. Up. Gago Konti na lang. Sige pa, laban pa. Laban nyo pa. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Okay, laban pa buhay ha. Pasok left. Okay, pasok left kayo. Pasok left. Ay, hindi ako namamatay eh. Pasok left. Dali, re-RG tayo. Mabilisan, habol tayo doon. 3, 2, Cheb. 1, pitik kay mage. Okay, push na doon. Sa baba agad. BA boss. Laser. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Sige, push na laser, pre. Nasaan kayo? No, uy. Ubus pa sa laser. Ubus pa. Ubus pa laser. Gago sila sa yung nag-rampage. Ubus na ba tayo? Okay, pasok left. Balik sa left. Hintayin nga tayo, pre. Hintayin. May pagkain dito, oh. Si Prince, nandyan lang sa gitna. Pasok left, pitik image. 5, Passing na MP doon.
4, 3, 2, 1. Ubusin nyo tong exo pre. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Okay, ubos. Ubusin nyo, dali. Ubusin nyo muna. Ubos. Preso agad yung mga namatay, pre. Or pasok na lang kayo, dali. Revive. Compress, 3, 2, 1. Pitik kayo mage, dali. Ang bagal natin gumalo. L2, 1 up. Bago. Oh, balik na. Baba. Laser tayo. Wag, balik, pinanggalingan. Wala, humabol ah. Ito, pasok sa box ha. Hindi natin nabilangan to. 5, 4, 3, 2, Itabol na. 1, pwede yan. Tutok nyo lang ng itutok pre. Unahan nyo. Bago dumating yung MP. Ready sa gate ha, Nakaw MH boss. Gate na, 1 up. 2 up. 3 up. Sige, na-cancel ko to nasa gate pre. Huwag kayo matakot. Sige pa. Sana. Laban pa. Sige pa. Pasok nga left. Okay, pasok kayo left. Dali. Pasok. Okay, pasok kayo left. Meso kayo sa gitna pre. Piti kayo MH. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ubos na pre. Kalat sa box muna. Yung mga nasa bungad, huwag nyo pupushin. Hayaan nyo sila mag-push pre. Hayaan nyo mag-push pre. Oh, bitaw na. Huwag kayo lumabas. Naklikliban kasi nasa labas pre. Naklikliban yan eh. Padaan po. Okay, apak mid. Apak right. Pasok right. Pati kayo mage ha, pag kompleto na party ha. 7, 6, 5, 4, 3, Naiiwan na. 1. Yung mga naiwan muna, 1 up. Sila Chloe. Okay, ubos muna. Gago kasi. Alarm. Okay, ubos muna. Sige, ubos pa. Talo? Talo. Bitaw. Okay, wait lang. Apak left. 3, 2, 1, pasok left. Okay, pitik image pag kompleto na party ha. Wala mo nang habol dyan. 3, 2, 1, pitik na image. Habol na. 1, up. 2, up. Kainin nyo muna yan. 3, up. Sagarin nyo hanggang L2. Ito mo nga yan. Balik. Tigil tayo L2. Habol nga dito. Feel ko meron pa nga habol eh. Habol kayo. Humabol kayo dito. Humabol. Habol muna. Compress 3, 2, 1, pitik kayo image. Tara, L2. R2. Dali. Okay, R2. Pa-R1 tayo. Asa may clashing? Diyan ba sa laser? Okay, sige, sagad nyo R1. Ready, 1. Up. 2, up, sagad. Sagad nyo sa box. Dali. Nagano yan, nagre-reset yan. Sagad nyo, linis. Ready, gate. Wag. 1 up. 2 up. Sige. 3 up. Okay, babayin nyo. Pabigay itong mga nasa box pre ha. Nandito sit yung bisakol. Panakaw MH sa macro ko. 5, Henry, 4, nabay na. 3, 2, 1. Pwede yan. Ready, 1 up. Tutok na nabay ko 3 up. Bigyan nyo pa yung natira oh. Compress. Pasok left. Ako sino DC. Guys. Tara, baba tayo. Baba. Tingin mid. 1 up nga dyan. Ito, palinis. Clean up baba. Angatin nyo na pre. Wala, 1 hitable. 2 up. Exo muna. 3 up. 4 up. Linis. Ito pa, meron pang takusa. 1 up. 2 up. Ano, complete buff ako dito 3 up. Pasok lang left ha. Pasok lang. Pasok lang boss. Pasok lang kayo dito.
Stop ako. MP. Mitch mo ko. Yan MP. Okay, kalat lang. Nako MH. Kalat na kayo. Huwag sa box. Kumalat kayo sa kahit anong pwesto. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Ay. Sige pa. Dikit kayo, boss. Dikit. Oops, Happy. reset. Ganyan na Phoenix. Reset. Apak left. Habol tayo doon. Ready? 3, 2, 1, pasok left. 8. Piti ka MH ha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Push na sa F Phoenix. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Yeah, ubos pa. 5, ito. Pa-BA yan. Pa-BA. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan. Ready, 1, up. 2, up. Medyo next, oh. 3, up. Sige lang. Linis pa. Tukusa. Okay, linis pa. Compress. Nasa gitna pa. Si Don't Me, oh. Meron pa sila don't me. Bakit patayin pa-BA nyo naman? Nagmamakaawa ako. Puking ina nyo. Compress na. Isa na lang yan, pre. 3, 2, 1. Piti kay MH. Oh, tara, galaw. Baba. Tingin mi. Laser nga. Wag. R1 ta. R1, dali. R1. Kausa. To, sige lang. Ito muna, oh. Bihin nyo na yan. Hitable na iba dyan, pre. Okay, bihin nyo na lahat yan. Linis. Compress. 3, 2, 1. Pitik MH. Macro, R2 tayo. Dikit yung mga ibang ano. Kailangan nyo yung kasink dyan. 1, up. Kay J. Par 3 ang naggalaw. Par 3, dali. R3. Huli yan, oh. Okay, sagarin nyo. Ops, BMP. walang angat. Kalma. Balik dito, filteran nyo, ha. Hayaan nyo bumaba, pre. Hayaan nyo bumaba. Naku, kasi. Okay, rest nyo nga mo yan. Re-remage tayo. Compress. 3, 2, 1. Pitik MH. Boss. Pitik MH. Okay, bababa yan, boss. Huwag kayo matakot. Phoenix, lick gilid. Okay, likod muna. Phoenix. Sige. Labang buhay. Oh, bitaw. Puta, ginawa tayong palaman dun, ah. Gago, inner vibe. Okay, reset. Ay, nakaluwag-luwag. Apak left. Kalahati image. Sige. Apak left. Wait lang, ah. Apak lang. Nabay na DC sa akin. Si... Apak lang left, ah. Lipat sa right. Pasok right. Puta, magulo to. Galingan nyo pumesto. Pitik agad damage. Spam repeat. 7, Yung PT ko, gitna lang kayo, ah. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Okay, diskarte, boss. Diskarte. Nice. Diskartehan nyo. Sige lang. Ito sa labas, oh. Okay, diskartehan nyo. Diskarte, pop. Nakaw MH. Exo naman. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Sayang talaga. May nag-city. Yeah. Ubus pa. Dali. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Okay, ubus pa. Ilang. Wala nang papasok, ah. Tangina talagang. Okay, bitaw. Bitaw tayo, ah. Wait lang. Apak left. Okay, pasok left. Dili. Pasok left. Pitik tayo, mate, ha. 7, 6, 5, 4, 3, kalat. 2, 1. Pwede na yan, pre. Ready, 1. Up. Lakag.
2, up. 3, up. 4, up. Sige pa, laban pa buhay. Sige pa, ubos pa. Gago, may namatay pa. Okay. Bitaw, bitaw. Bangina. Apak left, apak left. Apak lang walang papasok walang papasok. Apak. Apak lang left, apak lang left. Lang Lipat sa mid. Lipat sa mid. Pasok mid. Pasok sa mid. Nasa left yung clashing. 3, 2, 1. Puti kay mage. Tara, galaw. Tara. L1 tayo agad. Ready 1. Tara, Carlo. 1. Up. Angat agad. Gago, 2, naka-cancel. Up. 3. Up. Diskarte. Dali. Kailangan nyo makangat dyan kung gusto nyo makapatay. Sige lang. Pasok lang left Pasok lang left. Kaya ano yun to. Sige nakabuelo kayo dyan 1. Up. 2. Up. Pasok left pre. Pasok left. Pasok kayo. Pasok. Balagbag. May mage ka, Del. Pwede kayo mage. 5, Pasok ka. 4, 3, 2, 1. Tira lang sa labas. Tira lang sa labas. Meron dyan sa gitna Okay, pasok lang. Pwede kayo mage. Scatter na. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na takusa. Ready 1. Up. 2, 3, up. 4, up. Nice one. Rest yung mga namatay pro. Exo baba. L2 tayo. Tara, baba tayo. Sa exo. Ready 1, up. Unahan nyo lang yan. 2, up. 3, up. 4, up. MP laser. Dali, MP laser. Ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Reset tayo. Apak right. Apak right. Pasok kayo right Pasok kayo right. Andito yung Phoenix Pasok kayo right. Dali. Bilangan yung sarili nyo, pre. Sabay. Piti kayo mage. Ilang. Nalalagasan na yan, laban pa, panalo yan, R2 push, dali, 1, up. Balik, R1. Yung mga natira dito sa R1, compress. Hintay kayo. Ready? Boss. 3, 2, 1, piti kayo mage. Tara, baba tayo. Boss, wait lang, hintayin natin mga kasama natin. Sige lang, pakapal tayo. Yan, laser, ready 1, up. Ready sa mid pupush tayo pa mid. 3, 2, 1, angat mid. Kanan daan, 1, up. First target, 2, up. 3, up. 4, up. Sagad, Dines. Sige, cancel huwag kalimutan ko cancel, pre. Sige pa, meron pa dito, sila Yakfu. MP. Dines, MP. Labas na. Tako. Labas. Reset tayo. Apak left. Dali. Apak na. Ready na ba lahat? 5, 4, 3, Exxon 2, dito. 1, piti kayo mage. 7, 6, 5, 4, mga iwan mo ng 2, 1. Pitik na mage, boss. Wait lang. Sige, push na nga. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Balik pinanggalingan. Ito si Prince, Prince, Cancel din. Compress na. 3, 2, 1. Pitik tayo mage. Tara, takbo na. Pa L2. Hindi pa doon. Tigil tayo L2, baka umabol yan. Pas dead. Dead. Sige. Push na, L2. Tigil L2. Tigil L2. Compress. 3, 2,
1. Pitik image, ready sa likod ah. Sabi gusto nyo, pupush yan eh. Huwag nyo bulin, huwag nyo bulin, huwag nyo bulin, huwag nyo bulin. Sige, push na, push na, push na, push na. L1. Flashing, 1, up. Bong. 2, up, ge. 3, oh, balik na, balik na, balik na. Kalma. Kalma, 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 kalma. Tapos yung macro ko. Iwahiwalay tayo, compress. 3, 2, 1, pitik MH. Macro, tara, L2, L2. Iwan nyo na yan, iwan nyo na yan. 5, 4, 3, 2, balik, balik. 1, pwede na yan, boss. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Pabita ko sa, pabita ko sa, pabita ko sa. 4. Pabita ko sa pre. Pabi. 100. Yan, pwede na. 1, up. Pink Princess. 2, up. Pabi, boss. Sige, pasok lang left, pasok lang left. Pasok lang left, boss. Pasok lang left. Pasok lang ah. Hintayin natin, wala mo na mag-MH. Bigyan ko ay mga 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Pitik na tayo, MH. Tara yun. Kanino yun? Tara, L2. Aray ko. Kalma, kalma, kalma. Huwag niyo bulin. Sige, sige, bulin niyo na. Ready, 1 up. 2 up. Preso niyo agad kung may mamamatay dyan, ha. Oh, wala 3 naman minutes, namatay. Macro, L2, balik L2, balik L2, balik L2. L3 tayo, L3. Ready? L3, boss, L3. Tigil dito sa L2. Tigil sa L2, tigil sa L2. Compress. Image, Oh, likod, ha. pitik, Ready. pitik. Go na, game. 1 up. Bago 2 up. pagkain sa akin. Okay, go, tama. go, 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 go. Linis. Nice one. Oh, resu. Phoenix pa, Phoenix. Oh, Phoenix naman. Phoenix naman. Sayang. Aray ko. Mali ang pinikahan nyo. Wrong way. One Aray way only. No entry. SC. Sabi, kala hindi ako hahabol kahit manapis Rampage kami ah. patuloy. Oh. Apak mid. Kain. Apak left. Pasok left. Ano mo ako dun? 8, Yeah, pitik MH. 7, 6, 6, 5. Image 5, 4, 3. 3, Ayan. 2, 1. Ganyan. 1 up. Mga Two up. pagkain gago. Ako lang uubos sa inyo. Ito muna. Sa box pa. Sa box muna. Linis muna sa box. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Gay. Linis muna. Pasok lang left. Oh, compress. Compress. Ang 3, ay buling 2, 1. Pitik MH. Tara, baba tayo. Baba. Image boss. Baba. Oh, angat mid. Ready, 1 up. Image boss. 2 up. Oh, okay na yan. Macro. R1. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Angat na R1. 2 up. Ge. Linis. Ready, 1 up. Go. Ilang. Oh, bitaw agad. Dali, bitaw. Exo. Verify yun. 47. Bitaw. Oh, apak left. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Ay. Okay, pasok mid. Uy. Press. 3, Bit po. 2, 1, pitik image. Tara, galaw na tayo. Carlo, ikaw na bala dyan sa mga naiwan. Dito Ito, linis ako. na dito. 1 up. 2 up. 3 up. Okay, macro, tara. Ay, Tara, boss. galaw. North. Yeah. Oh. 10 seconds na lang. Tigat. Sagad nyo. So dito, Sagad nyo. 1 up. OT. 3 up. OT. Buti oh. Gago, namatay pa ako. Gag. wala na, di na kaya. Okay lang. Try nyo. Uy, na-dead. Patay. Yun lang. Yatay ng MP. Umasa na naman yan. Mid. Ayoko na. Okay, mid. Kaya na lang. Mid. Yun na 300 ko. Ayoko, 300 na ako, gag. Ayoko. 3, 2, 1. Kaya na Pasok dyan. mid. Pasok mid. Patay pa ako dyan. Press.